Samedi savangil kape repusila woto wende yamram ni safasanta ton konneton sambe bayira pour kawala zama zemse winto wakati ibli asa wilar kibaya runda la woto azurada ministère la ninga sengeta tonda koranga yelle labuda kwam na piugun ke zamana abtar sabane porondam kermana giligir centre ouest solma ya sanange lokolol semmete kenrabzo men same kenrab ketembe meb zugo inawanti basarunde kibaya tengandor loto yikasngwa to pa makune ya masindam la tirataba santin songe badamba tips roenge Edker Kibaya workshop pour la Nantiro Gomer Santos Wumninga Yelina Wilgilamenti député Ramatar Saba Ariza Mandara Labri Sulkasangla Ninga Sia Sulbon Hobona Sanfan Taba Tia Suli Sia Sulanis Ba Sangetaba Bombuda Kobil Tubon Kweka TNPSB Yapam Tawadamba en l'été passé lors Toemba Sula Tawadamba Sombonde ti ordre de médecins en 50 ans en Kiangbene adopté torsa député Ramatar Saba Zulis Lanis Bab Sincère Adaptoma poussé la kelon Kosovla Obiagri Mam Siglo Kwisa Nantasiamba et Kelere Meki usun logri yumda singara sampila yomti tekara sampigla way adi raka santon tenga pokane en concordba Bombour Saint-Anton pisila nulab conscient nep son sans kabna oranti kaktenta wala nep tusa yibu ari asenzimalama yib teka pour mbala yi pipi vuka ari alen kiti tiramda ni sipasen siglub tumda obge sameti tumda ken wala bam sandata to sen kabna oramba député rambata or saba ananti bilikab tumda sin yitoto avuka yib saba patron kon sigla randa yumda ari ason tuni covid-19 max wan ke ton tenga pour moi. Ils sont passés également pour demander l'appui. Ton pure mais nan cause député Rambatop Songodo, un yardo ne bombu de Kosro, Burkina Faso teng pour. Ton daba, ya t'obtient ton yele, ton lamlanis ba son bonté lobs en indexé, 50 koba weng et ton tenga pour. Différentes lois qui ont été prises et qui seront prises pour accompagner la filière dans son ensemble. Den kwarba sous le lourd poli. Ari alors to emba sul kasanga semboti ordre de médecins wa la députée Rambator sobre rien. Bamme wa menan tok sob zulu ese 50 tips ratet wenge la bumba taba. Erken tawre hener kiba anti wilinga ti adia na pila taban sabla woto sul kasanginga sen vigiton tenga pora to begete nimbu la nisba santar zulu se sentuni sababu toto re sombonti kona sura sincère taba obse kanga pora obzinda mena hene taban gese parla biga na mana wantoto songopton tenga pora til sangese arion korlo kalma tara panga ton tenga pora Paul Sano Paul David Abambara yitumata sinsin bene la mama sigile nantation et kelre Yana urpila taban sobla woto kona sur sulla sincère taba nanzi ngome bum ningap son ton tuma yelle edmi mititon tenga sampio de anyo korlo kalam en leti pas covid-19 zokwe ningap santik sekanga pora ya to gesabna mana wanto ton toron korlo paraba ne kwamba wakat la ning yo korlo kalam sampa beton tenga pora obnan kelen pensa menge zulu islani sbab son ton yidigi ti biori nere ton nanzi na mengese zete pas point sans pour le bar ma fa point parba ni comme ça kama ya wusro bon la ton mane nan korol parba ni koma ti Burkina Faso king lafi la runda ton zinda me na son konga la yid fa logo ninga ton darantara ya mimti mara wa logo ramba bo me la ton data me ngese logo ninga ton tara ngonwanto ni ton zoramba ton nan dik logo konga nan toro in song nimbuira ti nimbuira nongo bo Burkina Faso la runda runa ton ya président de Konasu ton sunra no mame ton ninga zina la ton katen zindi yeti su no pour ton tuma asoma iton le tuma me yipina yom fan sul kangaram tiginda vuli na yilin toron ges nimbuit la nisba zulu esa sampame wala zet ba wenga la nibla nisba rot son lui santuni koma na yilan tonre son nimba mara man pam singon koba to vuima keten kenga tawre
la winga yambat ki bay zura no ti ministre la ninga sengeta koronga yelle la ton buda gwamna piugun 15 mana Stanislas Waro bamne polonda mana gilgir centre US Solom ab gilgira poga ya sanange se lokolo sambe mebzugo ya wala Sicily province poga la zero ren ya pipi vuka ab gilgira poga ab singili province ramba la auto lokolo sa kinrabze me sa me kenab keta mebzugo gilgam tubsun noma ne tumda son tuma sayibu ginko ne isaka fan tubla mengiligi mama sigli et kelare Sicily province poga al ministre Waro ne polonda magilgan tigesa lokal la yemar sambe sanga lokolo kanga poga ade azam so budugwa mayibu labrika dan tahar kalambisa sombonte école bilingue ya karando ta table mebene obninga table maramba palak solaire en passe pompo la nukti klisiga obsibe kenga pisai ade abia commune poga bene mekelia lokolo somme ob kenga zero province poga zero province poga tika lokolo sombe suli ade karando ta table mebene obsin yibe bi kenga tiagara bene akarando ta tabla mebene lableti pasa collège zam hanutum sombonde de collège d'enseignement technique suno ma wiso passé net hawa man yu ma way zan tengar wa pam e no kan so to as so ba te to ko se suno kay voilà suno ko ko vraiment on est content suno ma men vraiment yene yi ma tare ko ton da ba ya handa tan da wa bu ya école la mais man wala la ko école la ton da ba me ya seba ka be livre da ba ka be ton na ma da livre da ba wala ya pa matériel livre da ba ka be handa pa me nda si no man ayi suma ne parce que chapa ton ti da ko ba na bra da di baramba bi ko fe fa yu fa ton da livre ni su wa ba obliga livre am so fa yi livre am ba ni ko combina la bon quand mi ton na mara ko chaque fois qu'on dam di ko ba na bra sinon hanten son wadi kan me na yi suma ne menira gilgil keten kengara tawle centre ouest solma poga la bangati adop sagra poga lokolo skwa la pila table na me Burkina Faso we bisana sa na yiti lokolo sa sambe zana tengra tonsa ya shin tengramba an yis ligdi na yak tumda zanga eti baselu ne kibaya tengan dogo lotori kasuma wam son tosam kibaya zura da eti kun labri kantasia ya gofnera sambe ton tenga pondi kantas lotori kasan kanga ari apa dam ganzi sombonti liramba pa masindam son son roto ten vuhur fa fara ya son tumtedo son tarapanga lapsan di kantas ba awa guba ne dawda watara zinabe ne edi kelare ya tumted buto tore la Burkina Faso gofnera yisia anan kon lorto yia atengonda loktora yiri ya wala masindam sonsongo nimbuida to tongon le nek ba sami kame to kengwem kasang poko sombondi komawa adli bamba zuta masindam kelembe be nenten songoba to keleman examiram kenti patile to talbanda anto imzinga toye atien na yiliti bada naninga ya kyanga sa wakane bi ton tipa. Voilà. Donc, à tara, zingum sernan ganara to bon ti liwa. Donc, il y a li, quand on lit alsay, puisqu'il y a li, une position là-bas. D'accord. Puisque souvent, bara, minda tam top. C'est ka zuga, bip sika zuga, bip ninga wabara, biru tongo, etc. Il est un type. Les pourrait apparaître quand on a bon ti moniteur de surveillance. En fait, son raton, les guests, ni ça la pour un terrain, toto, voilà sur mon petit respirateur. Donc voilà, net ça wa katin, mara katin vous soma. Donc il y a nions machine kanga songra la main, les tatons vous sont, d'accord. Même les autonomes, il y a machine d'amant son automne mais état administration quoi, voilà. Donc yam ton ha ton tour la machine ton en date ta ning tima modèle là éviter à toto ti machine ton calcul de même golos ti machine administra adia tumti woto si amasindam santen son lokto yi atopti ba dama fa fara
santabam kwabka la Burkina Faso gouverneur ko sentop talwa kompson bonti komanda kala wakat son wati tibamba nan tim sakane ligla ningab sandiken kenstom kanga point atenta si fawa miliara nasi Lendam sambi sirpusi la baraka kane lat kibani molayal hadunda semaine na me kelen sawo ton kontondo il konta tapseka tene wa wenta so la nananda kibay keten kenda tawle ni silmirin la zulle tonda television zugu wena koda wakat songo tonnuji maaro go'o ɗiɗi fa hewta million goto ɗum woni ko joni kay horeɓe demri le leydi meɗen haaja itta hikka wakkati muɗum ndu batta laamu kinniɗo demal leydi meɗen tawama le dewgu kaskade fa o seedo no remoɓe maaro yaari toon le kibaruji amin hannden min paaminan ɗon cuuɗi lekkol kesi wona no ñiɓe le wuro wiyetego tawti sappo e tawti lewu le majjum batta laamu kinniɗo janɗe leydi meɗen kam du tawama toon fa seedo no wonno golleji ɗi yarata ɗum fuu min paaminan ɗon sakiraɓe on ñalli e jaam miɗen mbiya ɗon bisimilla moɗon Allah jaabu duwaw meɗen fadde amin ndelle e firtugol toɓɓe kibaruji min jaran ɗon suudu député en keɓon famude keŋal nde yimɓe kawjiɓe golle awtiddi kamɓo e ndu yeehi hawroyi e hoorejo député en woni Alassane Bala Sakandé le majjum kamɓe du koɓe kawri on du ɓe gaɗi etore golleji ɗi ɓe keeɓi ɓe golli hitande faltinde nde hana ko natanta joni ka e teddinde awtilde nder leydi meɗen le majjum du ɓe keddoken fa hande joni ka ɓe rokeke ɗum woni kanko hoorejo député en o ɗo tiraɓe joni ka le golleji maɓɓe no watta fa heɓa demal heɓa sembe nder leydi meɗen seede amin Umaru Tamboura tonniji noga e joyi ko heɓa conna e majjum e yimɓe ko ɓuri ujunnaji ɗiɗi ko ngari ndaari ñalaɗe balɗe tati hawrinde arandere ittanande fa holla yimɓe ɗum wonno awdi moƴƴintinadi ko joƴƴinano sappo e jeegom yaade sappo e jeenayi lewru men hitande 2020 li ngallure Wagadugu laatege hunde ko golla fa gasi ko heɓa golla e majjum ɗum wonno ko wara hollita ɗo en fa hande hoorejo assemblée nationale kam wonno laatinoɗo hoorejo hawrinde yimɓe remoɓe hawrinde ɗiɗo ɓerde nde heɓa ko joƴƴina saabe Covid-19. Ils sont passés également pour demander l'appui de l'hémicycle. min gari assemblée nationale ɗo famin ɗo ko fa hande balla lunde awdi le Burkina Faso woodi de fa hande min paama ɗum wonno yamreji yamireji kooƴeteɗi dow banggal remoɓe saabu de awdi kan wonno hunde ko moƴƴinta sanne e dow keɓal fa hande demal fof la semence et de les demander aussi les soutiens ndelle gaɗa kamɓe remoɓe ɓe hoorejo assemblée nationale o jaɓɓeke ɗon e fa hannden waddere dokotoroɓe ndelle keddoɗen e haalugol haala demri le ɗon du keɓon famude batta laamu kinniɗo demal leydi meɗen kam du tawama le dewgu cascade le toon du fa kanko du o fottoyi le guese to maaro remete e le guure iri fa hande fuɗi kay fa woɗi so gonga Allah amma joni kay kamɓe ɓendu remoɓe ɓe ɓe keddoke joni kay ɓe kolli ɗum woni ministre on saɗɗaji ɗi ɓe jetta le golle maɓɓe woɗi kanko du o wiyano ko yehi toon du no watta fa o teddina ɓen o hokka ɓe du gorgu fa hande ɓe dema no watta fa ɓe ballita Burkina e ñamdu ɓeydindu seede amin Umaru Tamboura guesa maaro ngoɗo tawdago hectare ji 4 ko filete e muɗum de tonneji 3 ley hectare foof guesa gonga tawdago fa hande hectare ji 32 to worɓe 17 e rewɓe 19 gollata kamɓe de koɓe pilote e muɗum de heɓude tonneji 4 e feccere ley hectare foof ndelle ɗe wonno guese maaro ɗe gouvernement moƴƴini fa woodi fa heɓa fa hande torranema o hanto. Ça a été une opportunité pour nous de pouvoir voir l'évolution de notre... miɗen jetti sanne woodi ina welmi e yiide fa hande tindingoji amin ɗi ina gollire eɗen goni e dow laawol lobbol fa keɓen fa hande ko pilotoɗen ɗum ɗon yettor wono heɓude tonneji million maaro e woɗiri guese ɗe ina goniri no woɗiri qui est de produire 1 million de tonnes de riz.
parce que ici, on a vu que les bas-fonds se comportent très bien. Ndelle fa heɓa ko filete ɗum yotto sani wona tawe fa hande kamɓe remoɓe ɓe ɓe kooƴa aadi ɗum ɓe jaɓa jokkude fa handen tindingoji ɗi ɓe kollaɗi. Avant, on semait trop serré et on mettait beaucoup de graines partout. Arande majjum ka nomin awirta no miɗe cukkudura sanne woɗi miɗen ɗukka awdi ndi gaɗa majjum min gara min tindina min awira eno dartori. Et on est tellement d'accord maintenant, on produit plus. Haalaji ino keewi gaɗa ngoɗo tindingo. Ayo ndelle hannden ka min jiɗi fa hannden tindingo ngo ino woɗi. Ndelle ko wiyete fa hande mécanique agricole ɗum ino woni e dow laawol ley Burkina Faso ka ino wondi e saɗormaji seɗɗa ɗum wonno ko fa hande batta laamu kinniɗo ndemri o laaɓini ɗo en o wi laabi lobbi jiitete fa gasa fa heɓa ɗum wonno joni o ka kamɓe remoɓe ɓe fof golle maɓɓe hoytanaɓe fa gasa. gasi delle batta laamu kinniɗo janɗe ene watta fa ɗemɗe meɗen fina tawa heɓe sembe Sandisa Suwaro kamdu tawama joni ka le diwgu centre ouest le tondu le wuro wiyetengo Sapuy e tawti lew ton o yehi joni kay fa o seedo noy wonno joni kay ɗum woni cuuɗi lekkuy kesi ñiɓaɗi ɗi noy wonto toye ɗum tawa hannden ɗo le majjum du fa hannden cuuɗi ñiɓaɗi ɗi du no watta fa wallita ɗum woni sukaɓe janggoɓe tawti joni kay jangguinoɓe e le golle muɗum le yusogol maɓɓe ngol Isaka Fandu Saybou Ginko tawama toon Umaru Tamboura filtanade. Batta laamu daraniɗo jandeji Stanislas Waro o fuɗɗi yinde fof o ndaaro lekkolliji kesi keɓaɗi ñiɓa les régions centre ouest laamorde Koudougou. Arane majjum fof o tawama le province Sicily laamorde fa hannden lewo toon e ministre o yeehi o ndaaroyi haddu lekkolliji 4 wonno ko heeɓi o ndaaroyi lekkolliji ñiɓiraɗi cuuɗi mawɗi suudu fu ina tawda classe ji 3 jooɗoɗo sukaɓe ina gatta toon wo suudu fu ina wattana plaque solaire ji fa heɓa yaynana ɗo ndelle wo sanga kamɓe pisila toon wonno to lekkolliji ɗi tawa woodi o yehidu o ndaarowi toon en fa hannden ɗum wonno collège sukaɓe le ɗiɗoɓel majjum fu o tawama le province 0 laamorde Sapuy toon dow o hiɓere wiyetede sulli e Tiagawo gure towtodurde e Sapuy hono ko watta kiloji 10 e yowode ɗen gure wonno to ministre fa hande Waro o kanko o yeehi o ndaaroy toon en du fa hannden lekkolliji keɓaɗi ñiɓa toon ɗi lekkolliji fu a tawan hono suudu mawdu ina ñiɓa suudu fu ina tawda fa hande classe ji 3 woodi jooɗoɗe sukaɓe ina gatta toon plaque solaire ji de ina jowa dow toon en fa jaynana sukaɓe ɓe ko gouvernement leydi meɗen filoto dey fatitinta joni o fati sukaɓe l'école janga katin ley dengeleji ko gouvernement filoto ɗo en dey fati sukaɓe l'école janga katin ley danɗe ko humbirte fa hande dengeleji woodi keɓon famde fa hande o leydi Sine kan wonno ballo ɗum wonno leydi meɗen Burkina Faso sabu lekkolleji ɗi ministre o heeɓi yeehi daaroyɗi fuu ɗi lekkolleji fuu o Sine watti ceede muɗum ñiɓa woɗi gattana fa hande guinereji haddu lekkolleji 113 wonno ko gouvernement hooji aadi e ñiɓude ɗon en woɗi Sine wattata ceede e dow majjum fof faɗɗum ñiɓe ko ɓuri hewde e lekkolleji ɗi fof golle muɓɓen tilake ko heddi ɗum do fof dow hantade woni en kantiran cibaruji men e haalugol haala en ɗam ndelle yimɓe firuɓe guure muɓɓoye saabi rafi denagu limore muɓɓoye no waɗa million goto fa ko dekki hande nde joni le noye woni ɓe yimɓe waɗente ko ɓuuri hewde limore nden du yo rewɓe e tawti fa hande sukaɓe kamɓe ɓuuri tawade le yimɓe firuɓe ɓe joni hano dental biyetegal Conasur hay kam woni ko daranta joni kay gurnaɓe yimɓe kamɓe du ɓe kawriti kenga e gollidiɓe mabɓe fa ɓe gaɗa joni kay batu ɓe miiloɓe dara ɗum woni ko ɓe mbawi waɗande ɓe yimɓe kamɓe ndu no watta fa to tawa to kamɓe ndu heɓa wallitede le gurdam muɗum seɗɗa ndelle wakkati muɗum ndu en kettinto Oumou Diallo fillanoɗe daranade e horande bala uji gonɗi na caama yo hunde ko haɓɓi hoore service Conasur ndelle o batu yo dalili lobbo ballowo no keɓirɗen dabareji no ɓe ndeniri rewɓe e sukaɓe ley rafi ndenagu. Nous sommes satisfaits des efforts du Conasur avec l'accompagnement des partenaires. miɗen belti sanne e bangal golle ɗe o service golli e dow balla walliɓe eɗen jeeyi fa hannden miilade
noyi mbawɗen wadde fa rewɓe e sukaɓe fuu ndeeno sabu kamɓoy limore mumen ɓuuri hewde ele firruɓe. Des femmes et des enfants en situation de crise humanitaire et crise sanitaire. Rewɓe e sukaɓe na kewta alkadara himɓe 94 dow hemre li firruɓe ɗum woni ko batta laamu suuɗu endam wiɗi ele hen service konasir na jeeyi wallude walliɓe ndeeno heɓa ɓe kamɓe du ɓe ndena firruɓe. gasi Oumou Diallo Oumarou Tambra fofo moɗon fuu cibaruji meɗen hannden hantoken altine gasi e jam e cellal Oumou Diallo wara yewtide moɗon Allah hokkuɗe ndelle ñalande nden ɗon gasi e jam e cellal fofo moɗon suudu baba jam ñallanɗe. balma Burkina Faso television kan baga amoyan kanu sanga an wakati ba bin wakati konna ka se kanga jamana tama chola ka ba kibaro fe anga klifa fuli ba akli be jujumanu na min bene be anga chochokalo kli muga ani kelima sangwa fula ani muga an konna anga bika kuna fulu kuma ba fuli ne kanya kata ministry misigino kata chika baraka ko kuna ulu tamake kata bo ay tamake kata bo mi e wa kaskad marala kata fuli samye gibi chugomne ako ale wasanno kanya kata samye gibi chugomne nala sona e wa kuna ulu bina soro orla kama soro ministry mtano kata kalanso mission baloku kalanya taka ko kuna wa ali tamake kadabo mi région du centre marafan centre ouest fonfelala atara resro sisili konana anijiro konana abna kuna fulisoro kotoka balma Burkina Faso television kan bago anikli amtabo banfora me cascade mare kayra ka foko dokune konana ministre mitano katanga sen ka bulu kuna ali tara mununu salo ka kase ka flesamo gibi chugo di oro marala kayense katanya nan sanna akala mununu salo konana ayra ka foko samye juka ani chibaraka la fanako ulukono o wasala kayense katoka o min konna sanji kana o jamfa kadu men ki alebe RTB anga chidem fleni RTB de ali tamaka katabo e wa ni ministre o bu mununu salo konana anga seko lage ne lo kera sobe ko seko labe ni malufuro ni fileni abni hectare nani do soro mena se ka soro ka bo akono obta soro ton sabalola anyogona si do fle tuguni o ye to hectare bisaba ani fla de ma bisigi ani saba ani muso bi kononton ani duru o de barakera o kona mimi kono sorla mimi sorla ka bo o konna na do tonon be sorla oni furo no do la do obna take ay wa ton nani ani kilo keme duru do ma gondego bla bena wagaw bena ni tudore ka se ka dumunu ko nogoya oro fonfelala ni senebulu nyamogo do yara ko fo ni fere kura de mimina se ka to e wa olu yere ka se ka ni senebulu kura no ka se ka sonne mimina ka sawe ka se ka to do ka se ka barakene o yara ka fo ko o barase kura lo konna na o ba langina lo na to la ka se ka fere e wa ka se ka malo ton million kele soro anga jamana konna ka bo e wa o le furu kura nuna ka nya se ka to o fon fele mi o ba flera ka nya aken munya ay wa ci barakala ani le barakala no o kase ka kuna wolo nyana mon sorola o bina ke sabu lu yere kase ka la yuruta kase ka ta sene ka bolo kura mo bla raseka o kase ko o labatu munya ci barakala o yere ka foko folla o rutu mun danaka ko seka ay wa o soso nyo na kusaba dinga o konnana atu ke sabu kase ka nga sisa o liya famia ay wa ko ka ka ay wa danike ka bobo nyo na ka ke kanye ka ke ay wa srakle nuna miriami ay wa o rutu ma sona e folola nga uliya yeke e familo aken kusebe ni sene bulo kurando o blani flini o ba stama konnana anga jamana konnana kaba o yide guso ministre ayera kafo e wa degu mun fora ay o aklisi kafo ko nala sono obuna se ka fere sorola jongo anga se ka barase nyenama ke ka se ka soro bulo soro ananga lefrola amado cascade marla kana restaurant mi kanyasi ka centre est fon frakata restaurant Sicily konna comment ma fra chugum anga kuma ba kono ministre misigno kata anga kalan sumisen ni baluku kala nyata ko kuna anaka ko fe mo wastani sarwaro o yetama ka katabo Sicily marala o taraka se kata flaba do ko kalan subu jola kanyasa ka kala so mutu mo bata konna no akache o taraka se ka fle do se ka bora chugum na mun salo konna anga chido muntu moko o ye aywa isa kafando ani saibu ginko o liti anka chido we misoro kana dama nelo kera sabu ka se ko labe an ko laje
ministre min sigino ka taa an ka kalanso misɛnnin balakɔkalaw kunna ale n'a ka kɔfɛmɔgɔ o ye tamakɛ ka taa bɔ min ye kudugu mara kɔnɔna na a y'a yɛrɛ sɔrɔ sisili ka kalanso kɔnɔna na a y'a yɛrɛ sɔrɔ min ye sanga ka cɛkɛda ye o kalanso na nasarakan ani siyakan wɛrɛ de bɛ fɔ o yɔrɔ kɔnɔna ani lebu o yɔrɔ man jan. parce que an y'a bara nin province nin kɔnɔ nin yan sangi bɛ to ka daminɛ joona mars kalo yɛrɛ a bɛ daminɛ n'a daminɛna denmisɛn mun tu sigi n'u basa jukɔrɔ ka kalan kɛ o tɛ se ka kalan kɛ tugun a bɛ dabila alors que pour que o fana ka se ka kalan kɛ o yɔrɔ la fo ka to sɛnɛ ka ban o ka sɔrɔ ka ɲɔgɔn kala ninnu sɔrɔ ka gbata ninnu lɔ donc kalan bɛ daminɛ décembre kalo la a bɛ taa la lɔ mars kalo la donc kalo 4 lɔ alors que o tɔɲɔgɔn ninnu tɔ m'o bɛ kilasi ɲɛnamaw kɔnɔ o b'a daminɛ octobre kalo la ka taa laban juillet kalo la donc olu bɛ kalo 9 kɛ dɔw bɛ kalo 4 kɛ an yɛrɛ y'a bara a tɛ se ka ɲɛ gouvernement y'a fɔ k'a bɛna banba gbata kilasi ninnu bɛ ka yɛlɛma donc tɛmɛna k'a filɛ min bɛ lɔra yan yɔrɔ la commune ninnu kɔnɔ an ko a caman lɔra mais n tɛmɛna ka den 2 filɛ an kɔni lɔra ka ɲɛ. sanga donc olu k'olu nisɔn dala kosɛbɛ sabu o bɛ se ka minisiri fo ka minisiri waleɲumandɔn sabu olu ka kalanso kɔrɔ min tun bɛ o sera k'o lakuraya ani ka denmisɛnninw ka kalanso ka se ka fanga d'o ma o bɛna kɛ sababu ye ka se ka ɲɛtaga don olu ka mara la kalanko fan fɛ. min ka ɲi fana yan yɔrɔ la ekɔliso ninnu bɛɛ an bɛ forage don donc forage nin a bɛ denmisɛn a b'a kɛ denmisɛnw bɛ se ka ji min kalamɔgɔw bɛ ji min mais population mɔgɔw fana bɛna ji bɔ o yɔrɔ la ka min an nana yan yɔrɔ la sisili yan yɔrɔ la an y'a bila nin dugu na o ko depuis 1981 la olu ye ekɔliso sɔrɔ mais denmisɛn o denmisɛn n'o bɔra o yɔrɔ la n'o y'o ka CP sɔrɔ fo ka taa leo ka taa kalan kɛ ka taa kalan kɛ parce que CG tun tɛ yan yɔrɔ la yanni leo a tɛmɛna kilo 20 kan et puis goudron lo a yɛrɛ ɲɛ b'a la mɔgɔw bɛ bɔ Ghana bon bɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ ka na tɛmɛ sira nin kan donc sira nin denmisɛn ka vélo ta mun ye CP sɔrɔ ka taa leo ka sɔrɔ ka na jatigɛ lo b'a la. Pisai min ye biya ka kobida dɔ ye ani ka ɲɛsin ka taa bɔ sanga ani ayiwa sisili ka kɔlɛzi o lakurayalen filɛ ayiwa a bɛna dayɛlɛ ɲinan san na san 2020 ani san 2021 kalan wuli kɔnɔna na o bɛna kɛ sini kuma de ye mɔgɔw da la sabu ayiwa nin yɔrɔ kura ni fasodenw ani yɔrɔdenw o makoya tun b'o o kalanso ninnu na. an bɛ to ale bele munumunu salo la ni minisiri waro ye an'an ka ciden mɔkɔ isa kafando ani gikaw sayibu o yɛrɛ ka fɔ bɔ ni ayiwa sisili kɔnɔ tɔɔrɔ yɛrɛ sɔrɔ 0 o wagati kelen nin fana lo o ye munumunu salo ka kalanso bɛ jɔlɔ o yɔrɔ la ka se ka min ye kalanso ma gbata kɔnɔna ka se k'o latunu ka bɔ yen ayiwa ne lo kɛra sababu ye ka se k'o labɛn an k'o lajɛ. minisiri min sigilen don ka taa an ka kalanso misɛnnin balako kalanko kunna a n'a ka kɔfɛmɔgɔ olu ye tamakɛ ka taa bɔ min ye zero mara la ka se ka taa ɲɛ da min ayiwa kalanso min bɛ jɔko la o yɔrɔ mara fanfɛla la a ɲɛtaga bɛ sɔrɔla cogo di o fanfɛla la. a bɛɛ lɔra ka ɲɛ mais défaut dɔɔni fana bɛ yen yɔrɔ dɔw la ventilateur ka ɲi ka don ani ampoule ninnu a ma don fɔlɔ mais entreprise tun bɛ yen a kɔni ko a bɛna ɲɛnabɔ école kalan ka daminɛ octobre kalo la a bɛɛ bɛna dafa min kɔnɔna minɛn minnu bɛna kɛ denmisɛnw ka se ka kalan kɛ mais ale kɔni marché yɛrɛ lancera ka ban donc nin kalo na août kalo tile 24 na lundi wɛrɛ mun y'u ka sɛbɛnw bila nin u bɛna filɛ ni min sera ka marché nin sɔrɔ a bɛna minɛn ninnu san u b'a wele équipement ka na bila denmisɛnw ka se ka kalan dege fɛn baarabolo nin dege n'a ye. Cagawo o ye ayiwa sapui ka cɛkɛda dɔ o yɔrɔ la o kalanso nin kɔnɔna don ayiwa o ye école karamɔgɔ ni ale ko ale nisɔn tɛ la wasa ayiwa a nana minisiri ka bonya ni karama nana bɔ ale ye ale ka ɲinan san na don a ka kalan wuli kɔnɔna na a ka sera ka sababu ye kalanden mu a cogo yira ayiwa CP ka danfara la o bɛɛ y'a sɔrɔ minisiri ko ale nisɔn tɛ la a nana ka se ka cogo dɔ la ka se ka a wasa. bi an ka dusu jara mun n'an dusu jara parce que an ye kilasi 3 sɔrɔ a baara tun gɛlɛyara an tun bɛ baara kɛ période kɔnɔ fɔɲɔ bɛ yen banaw bɛ yen denmisɛnw bɛ to ka bana mais bi na cɛgawmɔgɔw an n'u maître ninnu élèves ninnu an dusu jara fo an tɛ se ka fɔ. k'a ta suli ka na bila Tiago ka taa bɔ ayiwa min ye bololabaara kalanso min sigini fili ni sapui olu bɛɛ ko o nisɔn jalo ka ɲɛsin ka taa misi ka taba wolo fanfɛla la o yɔrɔ ka n'u ka kalanso ninnu kɔnɔna na nga o ye hakili fɛ ko kunna wolo sɔrɔla o tiɲɛna nga gɛlɛyaw sɔrɔla gɛlɛya min kɔnɔna na ayiwa minisiri yɛrɛ k'a fɔ ko canu a bɛna kɛ sababu ye ka se ka fɛɛrɛw ta fɛɛrɛ min bɛna kɛ sababu ye ka se ka gɛlɛya ninnu k'o sen wuli ka bɔ o kan ka ɲɛ sɔrɔ la.
amtanga kuna chama se kana wagadu katabo mi tangando docteur Subala mi Burkina Faso ka docteur Subay ka yira ka foko deme diro ma ka yensin kata gouvernement kara so ka se ko blastra ni monsunye barake mono mena kaso ka se ka nene kri degu ka se ko o lakele o ro fonfele ani ka se ka barake nyano o ro docteur Sunya mo ko anako ko femo ko nun sonde la ko abna se ka jogudo ka se ka nyata ka dumo ka barako fonfela ka se ka famira ka awa gumba ani an balmanke dawda watara uli tianka chido luntola nganelo kara sobe ka se ko labe an ko laje wagadu ka docteur ba min ye tengandogo olu ye bonya sɔrɔ ka bɔ gouvernement fɛ dɛmɛ ni min ye o ye ka se ka taa baarakɛminɛw fanga bɛ min na a bɛna se ka dɔ fara olu ka nɛnɛkiriso ka baarakɛda kɔnɔna na ani min ye kɛnɛyaso baaradatɔ mun sigilen bɛ o fɛ. Nin dɔgɔtɔrɔso nin dɔrɔn tɛ gouvernement ye min san pour que ka banabaatɔ min covid sɔrɔ fila kɛ a kɛra komi o profitela ni bana nin ye ka mana nin san mana min bɛna kɛ banabaatɔ bɛɛ ta ye donc min sanna bi min nana yan bi a ma kɛ ko a bɛna mɔgɔ min bɛ covid o ye dɔrɔn fila kɛ o tɛ a bɛna banabaatɔ bɛɛ soigner. a baarakɛminɛn ninnu filɛ nin ye don o den mugan ninnu sigilen filɛ nin ye ka ɲɛsin ka taa ni ladonko fanfɛla la ni baarakɛminɛnw ka taa bila furako fanfɛla la ani nɛnɛkirimansi ani arajo min bɛ kɛ sababu ka se ka adamadenw lajɛ. surtout mɔgɔ min bɛ kirin souvent olu ka minɛn yɛrɛ lo ye min ye donc yan yɔrɔ y'a sɔrɔ tɛnkandogo y'a sɔrɔ yalgado y'a sɔrɔ bobo y'a sɔrɔ wayiguya y'a sɔrɔ hôpital pédiatrique y'a sɔrɔ gawa y'a sɔrɔ fada y'a sɔrɔ donc a tilanna dɔgɔtɔrɔso ninnu bɛɛ cɛ la. min ye tɛnkandogo ka dɔgɔtɔrɔso ɲɛmɔgɔba yɛrɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko can olu t'u mako ɲɛ bɛ baarakɛminɛnw la nin baarakɛminɛn ninnu dini ka bɔ gouvernement fɛ a bɛna se ka olu wasa min ye a nɛnɛkirimansi kura nin professeur Flavien Kabore ale yɛrɛ k'a fɔ o bɛna kɛ sababu ye ka ladon ko ɲɛnama dɔ la a bɛna dɔ fara ale ka baarakɛda ka minɛnw kan. Malama Burkina Faso television kalbaka amana bika kunnafoni kuna jante anga bika dɔgɔkun kuna cɛra nka n'ala ye lɔgɔkun wɛrɛ yɛrɛ ntɛnɛnlu muna aw sɔrɔ nin wagati kelen na nka fofo an ma lafiyɛna fofora nka kibaruyaw an ma lafiɲɛ sɔrɔ an bɛna kibaruya lafiɲɛ tɛw la don o don kibaruya ye wagati bɛ tagama cogo min na wa kibaruyaw fana bɛ tagama ten bɛɛ ani tile an ka baara bɛ tagama na ala k'an bɛɛ ntɛnɛ wale.